बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन यासीम चैनल मज इस्तकबाल कर खुशामदीद कर। दोस्तों तुम वो आज वीडियो चलान तो सह ये करस मज आमत तुल मोहम्मद इकबाल टेलर मास्टर साहब यहुंद बह आमुत यह महल वफजन हलाक तो वनकन बार बिहित तो तुम सत करो बे लोलिश कथा तो मे वन बायन सह सामान तह बूझो तो गड़े करो अर्ज यह कि ये गलत गो तक करो तुम रहबरी हेचनो तो यह लोलुक मिशन पकनो ब्रोह मोहब्बत मिशन क्या यह तुह तह फर्ज अगर कस दिलस सान सत राहत वात अगर अख दिल तह अल्लाह ज़ुल्जलालस कुन सान सत फेर तो तिल तह खुशकिस्मती सान खतर तो यह सोन मिशन इंसान राहतस कुन अन तो शहबाज साहब दपान क्या तो शहबाज साहब वन कि इंसान अल्लाह ताला सुन नायब जनाब यह वन तो तसव्वुफ अंदाज मज कि कत कत पठन अल्लाह ताला सुन नायब बयान सही खलीफ बिल्कुल इंसान मेन खलीफ यह फरमान ज़ात पाक हज़रत अल्लाह जल्ल शानुहु सही मगर इंसान गो इंसान बद कड़न कि इंसान गो क्या तेल हेको ब्रोह कुन कत कर इंसानस मुतलिक लेखन सोन पीर कामिल हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह तो मे हसा रोज अकिस लंबो वक्त हसा कर मे शिद्दत सान तलाश इंसान बस वारियास वक्त ाड़न शमा जलित पत वो मे एक नफरन दोपन क्या शमा जलित ाड़न मे बह इंसान ाड़न तम दोप यूत इंसान योत ना तुम कुस इंसान ाड़न दोपन मे दोपस मे हसा वोनस वापस मे दोप बह सह इंसान ाड़न जन गुस्स विज तह इंसान रोज तो शौत विज तह इंसान रोज अगर इंसान इंसान गुस्स विज तो शौत विज कोत यह ग मे हसा तमिस इंसान सज तलाश तम से इंसान अल्लाह ज़ुल्जलाल वन कि यह हसा मोन नायब तस मे पन वातनार बहरहाल गोड़े कोर मे गलत तह गि पन अंदाज बनो अल्लाह ज़ुल्जलाल ज़ारफार कर यह इंसानस वनित ये जन यह वन ज्यादा तादाद जनन पन वातनार वन कि बहरहाल सामान गि नाराज यह क्या वन जिन कत क्या समझन थोड़ा क्रूट पहम तो नत तादाद जिनन हूं ज्यादा इंसान हूं कम ये हजरत इंसान पे निमोन तो तिहुंद बिल्कुल हुई कम यानी हजरत इंसान मज अल्लाह ताला सद तम पाक आशिक तम मोमिन वली अवलिया पैगम्बर पे गो यह सिलसिल शुरू तम गई खास इंसान यानी हजरत इंसान पत गई इंसान तो पत गई जिन्नात इस वनकन लसन बसन नबर आलमा जन्नातन हूं शहर चलान मान वातनार मुताबिक पानस फिक्र तरन क्या जलाल साहब मसनवी पाकस मज लेखन कि दपान यम दो पता लगी बह कुस तम दो हसा ग दुनिया के तमाम गमों तो परेशानी नश आजाद अक्सर बह कौल जलाल साहब कौल ज्यादा पहम वन तक मे आई बरह अम सज मसनवी मे क्या तो तमाम वर्ल्डस बरह जलाल साहब मसनवी तिक मसनवी ती वन यह इंसान सुंद ऑरिजिनल यानी जलाल साहब तथ मज अंजरावन जिस्म अकल रूह तो नफ्स इन चोरन चीजन अलग अलग पहचान दिवन कि चोन बुनियाद क्या क्या ऑरिजिनल चोन क्या तो तल जलाल साहब मसनवी मुताबिक वुचन तो इंसान सुन मिशन वुचन इंसान गसे जालिम तेल इंसान गसे अबजोर इंसान गसे रिश्वत खोर इंसान गसे धोख दिन या यह गसे कुन पार्टी बाजी मज इंसानस तो पार्टियन क्या काम अगर अमिस महबूबन वोन दोपस बनोक मे पन खलीफ लगत खलक इंसान तकरीम बनोक मे बेहतरीन पैमानस पे अमिस क्या पार्टियन सद इंसानस काम लफ्ज़ इंसान कत कर अमिस क्या सिलसिलन सम यह इंसान ईजाद इंसानो बनो अत अल्लाह ताला सद शेरन फरमो हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजह फरमावन कि दिल हटाओ तमें हर कुन चीज नश इंसान ईजाद कर बल्कि फिर सा दिल तुकुन यह अल्लाह ज़ुल्जलाल पान बनो फुड़ाई तुम सोरे इंसान बनो कमो इंसानो
یم حضرت انسان گو انسان مے کور گوڑے عرض بیا گو حضرت انسان. حضرت انسان مجھ سون سخی نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ العالم نند بون تو مورمول سون ولی اخ قولہ تہ کرتن تم سن کھڑا کانہ تہ اللہ تعالیٰ سن بند یت ظلم ستم تہ وونمت اس زن ونکن کائناتس من چلان چھ نبر اخ ٹھگل چھ چلان لٹاون چھ انسان یوان پھند چھ امس یوان پھندس من چھ یوان پھساون تہ امس کتھ کن ونو پتہ انسان تہ امس چھ اللہ تعالیٰ وونمت کہ یہ چھ میون نائب امس چھ اللہ تعالیٰ وونمت یہ چھ میون خلیف بلکہ اللہ تعالیٰ میانہ واتنال مطابق وونمت یم زن جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ شیشی شخصیت چھ یا شاہی شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ یا سون شمس فقیر یا نعم صاحب سلطان باوچ امیر خسرو یتھی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یا سون پیر دستگیر محبوب العالم سلطان عارف یتھن انسان اللہ جلال ونان یم چھ مین خلیف یت کو بد قسمتی کن ثھن گئی نیبر تمن تھپ یم زن جلال صاحب چھ لیکھان دپان مے ہسا چھ اکے ٹینشن کہ اگر کانٛہہ احمد بنو صاحب اختیار یہ زن پتم اس ٹھوس نہ آو اخ قصہ اخ تم چھ احمقی یوت ٲسمٕتۍ سٲری میانہِ واتنار مطابق یہ زن زبردستی چھ کش پہ نفرت ہیچناونہٕ بدل بدل قصن ہٕنٛز یعنی انسان چھ تقسیم کرنہٕ نتہٕ یہ اکوے چھ اکہِ ورٲے چھا یہِ کینٛہہ دُنیاہس اگر أسۍ کائناتس وٕچھو تہٕ زٕ چھا کینٛہہ کائناتس منٛز اگر أسۍ ہوا نِمو آب نِمو آفتاب نِمہون زٔمیٖن نِمو یتھے کٔنۍ پتہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد نوٗر نِمو یہ اکوے سورُے یہ اِکولی سورُے تہٕ انسان کتہِ گژھِ زٕ پٲدٕ تہٕ تیٚلہِ کیازِ ژھٕنُکھ یہِ ٹُکرن منٛز کٕمو ژھُن یہِ ژھُن یِموٕے احمقو یِمن زن جلال صٲب چھِ لیکھان دپان مےٚ ہسا چھُ ٹینشن اگر کانٛہہ صاحب یہِ کانٛہہ احمق بنیو صاحب اختیار یعنی یِمو ہیٚچھنٲے أسۍ دوٚیمہِ لفظن منٛز کرو تِم نفرت یُس زن مےٚ راتھ تہِ سُہ اکھ حدیث پاک أکِس ویڈیوس منٛز کوٚر مےٚ سُہ بیان تتھ منٛز ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمومُت کہ یوسِکُ ان یاتی علی الناس زمانہ مےٚ ہسا چھُ اندیش میٲنِس اُمتس یی اکھ وقت ولا یفقہ من القرآن الا رسمہ قرآن روزِ رسمہٕ خٲطرٕ یعنی یِمے آواز پاواز کڑنس تہٕ باقٕے یا ییٚمۍ نہٕ زٕہٕنۍ آسہِ قرآن پوٚرمُت تٔمِس تہِ چھُ پتہٕ یِوان 30 سِپار قرآن پرنہٕ دپان أمِس روزو ختمہِ قرآن یہِ چھُ رسم یا لَے رٹٕنۍ قرآن عظیٖمس کانٛہہ خصوٗصی لَیہِ منٛز رٹنٕچ کوٗشش کرٕنۍ تہٕ یہِ تہِ چھُ رسمٕے یا قرآن عظیٖم 30 پارٕ حٲفِظ کٔرِتھ تہٕ پتہٕ یہِ ہسا یہِ ابزیور آسُن یا غلط ونُن ادلہِ بدل ونُن نفرت پھٔہلراوٕنۍ سماجس منٛز تہٕ یہِ تہِ چھُ کٲشِر پٲٹھۍ رسمٕے باقٕے قرآنُک ہدایت سُہ چھُ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ہندِس نفرس تٔمِس نفر آسہِ مطلب توٚت واتن نہٕ کینٛہہ مگر تتھ لاینہِ پٮ۪ٹھ پکن وٲلۍ یِم آسن تِمن نِش چھُ ہدایت آسان تہٕ تِمنٕے ووٚن اللہ تعالیٰ یِم چھِ میٲنۍ خلیٖف مطلب گوٚو تیٚلہِ قرآن تہِ چھُ ونان یِمنٕے انسانن کُنُے یا کانٛہہ کتھ چھِ یِمنٕے انسانن ادٕ کٕمن کُن ہتھ چھِ اسہِ کُنتھ ونان یہِ چھُ جِنیاتن ہُنٛد شہر یُس تہِ نفرت پھٔہلرایہِ سُہ چھُ جِنیات یا یُس تہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ڈر پھٔہلرایہِ کیازِ جلال صٲبن چھُ 6مِس جُلدس منٛز ڈرس کوٚرمُت انکار تِکیازِ بہٕ چھُس مسنوی تھروٗ ونان یہِ چھُ علمِ طریٖقت مےٚ گژھِ نہٕ غلط گژھُن شریعتس منٛز چھُ بدل پٲٹھۍ ؤنِتھ وۄنۍ تتھ کِتھ کٔنۍ چھُ تہٕ سُہ گوٚو تِمن مگر یہِ چھُ علمِ طریٖقتٕچ محفِل ؤنکیٚن ییٚتٮ۪تھ چلان جلال صٲب چھُ ڈرس کران انکار دپان اگر ژٕ ڈرُک پُجٲرۍ روٗدُکھ ژٕ روٗدُکھ شیطان سُنٛد پُجٲرۍ کیازِ ڈر تراوُن ہسا چھُ شیطان سٕنٛز کٲم محبت پھٔہلراوُن چھُ خۄداے سٕنٛز کٲم چھُ کیاہ سون خۄداے محبت 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 یہ چھُ محبتُک اکھ مِشن تہٕ یُس تہِ أمۍ سُنٛد محبت پھٔہلرایہِ سُے چھُ أمۍ سُنٛد خلیٖف تٔمسٕے چھِ یہِ ونان یہِ ہسا چھُ میون نٲیِب باقٕے یہِ أسۍ نیبرٕ وٕچھان چھِ تہٕ اتہِ چھُ قہر اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ سُہ کٔرِنۍ پنٕنۍ حفاظت تہٕ رٲچھ مسجدن منٛز بم دھماکہٕ ایمان تہِ یِمنٕے انسانن تیٚلہِ آسان بس نہ حظ ادٕ کس چھُ آسان ادٕ چھا یِہٕنٛز کتھ قرآن چھُ ونان ییٚتٮ۪ن قرآن چھُ کُنہِ ساتہٕ اکھ آیت چھِ یا یِوان ناس اے لوٗکو تمہِ ساتہٕ ٲسۍ تیٚلہِ سٲری صحیح وۄنۍ ییٚتٮ۪ن ونان چھِ یا لٔجِو نہ آمنو ایٖمان انن والٮ۪و گوٚو امہِ ساتہٕ چھُ تیٚلہِ یِمنٕے خطاب آسان بالکل صحیح تمہِ ساتہٕ چھُ ناسس خٲطرٕ آسان تمہِ ساتہٕ چھُ آسان یہِ تمامن بالکل صحیح گوٚو تٔمِس تیٚلہِ آسان ایٖمان مطلب گوٚو تیٚلہِ آسان یِموٕے یہِ کتھ سمجھمٕژ امہِ ساتہٕ چھُ اِشارٕ آسان یِمنٕے کُن نہ حظ صحیح تتھے مےٚ ووٚن یہِ کانٛہہ پیغمبر زن تُلہون أسۍ تُلہون حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت نوح تُلہون کٕہٕنۍ 17 چھنہٕ تِمو سۄ فرمٲومٕژ یتھ منٛز ظُلمہٕ تشدُد چھُ یتھ منٛز زن کٲنٛسہِ انسانس کٲشِر پٲٹھۍ نِچہِ نظرِ وٕچھنُک کانٛہہ
کان ذات پات ورنت قرآن عظیم سن مقدس کتاب قرآن عظیمس مجھے نہ سلسل نہ پارٹی نہ کتب نہ ابدال یس زن شاہ شمس فقیر ہند آفتاب سون فرماؤن دتن معرفت معلوم نہ پیر زاہدن نہ ابدال دپان کتب ٹھیک زن یہ کتب وتب یہ قصے عشقس مز یہ انسان کھڑا گھان تب یہ قصے یہ کہیں پہ تکیاز یمن ہن ذکر چھن قرآن عظیمس مز تہ کنی نہ تتہ ابدال نہ تتہ کتب نہ تتہ کانٛہہ قصہ ونت تتہ ونن متقی مومن ولی مرشد یمو مز ترو شمس بابن کانٛہہ پتھر شمس بابن ترٛٲے مانو باب ابدال کتب وتب پتھر تمو کیٛاہ ہیٚچھنٲے بہرحال وۄنۍ اتھ ہٮ۪کو نہٕ واشی کٔڑِتھ فی الحال چھِ ییٚتٮ۪تھ أسۍ کتھ چلان وٕنکٮ۪ن کہِ سون خدائن فرمو انسانس دپن یہ ہسا میون یہ ہسا میون خلیفہ مگر تم جلال صٲبس یہ نفر اخ سطر جلال صٲبن تہ کر کھڑا کانٛہہ شجل المصنوی یتھ ام کُنہِ قسمٕچ کانٛہہ سطر آسہِ پرمُت یتھ منٛز کانٛہہ پارٹی آسہِ ؤنِتھ کانٛہہ طریقہٕ آسہِ ؤنِتھ بلکہ جلال صٲب ونان دپان عبادت کا کوئی اصول نہیں وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلتی ہے جس دل من صاف دل من کت نیران اللہ ذوالجلال تر آواز ورٲیی بوزان سمجھ ییتن زبان پہ تکیاز دلن ہند حال زانان تمس سٲرٕے پایی تو تمنے دلن پتہ اللہ ذوالجلال ونان میٲنۍ خلیل یہ ہسا میون نٲیب تو تمو کیٛاہ ووٚن پتہٕ درس کیٛاہ دیُت تمو محبتُک درس دِتُکھ یُس دیُت ٹٲٹھ نبیین صلی اللہ علیہ وسلم یتھ قومس کۭتیاہ تکلیف تُلن وما ارسلناک الی رحمۃ للعالمین چھ لقب سٲنِس ٹٲٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس بعد از خدا بزرگ تُہی یہ قصہ مختصر کت اگر امس اللہ ذوالجلالن وون دوٚپنس اے ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ بنووُکھ مےٚ پوٗرٕ عالمہٕ خٲطرٕ رحمت کِتھ کٔنۍ چھُ پوٗرٕ عالمہٕ خٲطرٕ رحمت عالمس منٛز چھِ سِکھ تہِ یِوان عیسٲے تہِ یِوان ڈوٗگرِ تہِ یِوان ہیٚنٛدۍ تہِ یِوان نصاران تہِ یِوان سٲرٕے یا آیت پھڑاوٕنۍ نتہٕ چھُ اقرار کرُن یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ ٹٲٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کِتھ کٔنۍ چھُ سارنٕے ہٕنٛدِ خٲطرٕ رحمت یہ چھُ جلال صٲبٕے یوت ہیٚکہِ سمجھٲیِتھ مسلہٕ وفاقس منٛز باقٕے یِتھ کٔنۍ اَسہِ چھُ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھمُت تِتھ کٔنۍ چھُنہٕ نبی کینٛہہ نبی چھُ بدل پٲٹھۍ نبی کتھ طریقس منٛز یہِ چھُ عٲرفس تران فکرِ پتہٕ چھُ تٔمِس یہِ برابر اتھ آیتہِ سۭتۍ رلان کہِ یہِ ہسا فرمو اللہ تعالیٰ ہن کہِ ژٕ ہسا بنووُکھ مےٚ عالمو خٲطرٕ رحمت تہٕ پانس ووٚنُن رب العالمین بہٕ ہسا چھُس عالمُک رب یہ تہِ کینٛژھا دُنیاہس منٛز چھُ تمیُک چھُس بٕے رب اتھ یہِ چھُ عٲرفٕے یوت فکرِ تاران باقٕے یہِ وۄنۍ ؤنِتھ چھُ یورٕ یہ جنیاتن ہند شہر انسانن ہند شہر چھُنہٕ یہِ کینٛہہ انسانن ہُنٛد دُنیہٕے چھُ الگ انسانن ہُنٛد طریقٕے چھُ الگ ییٚتٮ۪تھ انسان لفظ یی تہٕ تتٮ۪تھ آسہِ پیار محبت تتٮ۪تھ آسہِ خلوٗص تتٮ۪تھ آسہِ برادری تتٮ۪تھ آسہِ ملژار تتٮ۪تھ آسہِ نہٕ کانٛہہ پارٹی وارٹی آسہِ نہٕ کینٛہہ یا اُتار چڑاو آسہِ نہٕ کینٛہہ تتٮ۪تھ آسن نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ مسنٛدٕ تل ترٲیِتھ کینٛہہ تتٮ۪تھ آسہِ نہٕ بدل کانٛہہ نظام سجادٕ نشیٖنی یہِ سجادٕ نشیٖنی چھو پاے یہِ کٔمۍ چھِ کٔرمٕژ یِم نہٕ وٕنکٮ۪ن سجادٕ نشیٖن چھِ یہ فرعون بیوٗٹھمُت سجادس نبی اوس نہٕ سجادس بیہن چھُ نمروٗد بیوٗٹھمُت سجادس شیخ العالم بیوٗٹھ نہٕ سجادس کینٛہہ لال بیوٗٹھ نہٕ سجادس کینٛہہ جلال صٲب بیوٗٹھ نہٕ سجادس کینٛہہ سجادٕ نشیٖنی یہِ فرعون سُنٛد دین یعنی عٲش پرستی کُلس پٮ۪ٹھ کانٛہہ خصوٗصی رنٛگ دِنٕچ پانس کوٗشش کرٕنۍ پنُن پان تِتھِس یہ سا یہِ اتھ چھِ ونان لِکھس منٛز پیش کرنٕچ کوٗشش کرٕنۍ بہٕ ہسا چھُس تُہنٛدِ کھۄتہٕ تھوٚد ادٕ کیٛاہ چھُکھ تھوٚد یہ کُل روٗحُن میناونہٕ رۄب چھِ یہِ ہر کٲنٛسہِ نِش اللہ تعالیٰ سُنٛد نوٗر چھُ اتہِ چھُ ہر کانٛہہ تھوٚدُے ییٚلہِ امہِ نوٗرٕچ شناخت گژھٮ۪س نتہٕ اگر نہٕ گٔیَس نہٕ تیٚلہِ چھُ اوٗرۍ حیوانٕے تہٕ لہٰذا کٔرِتھ پیغام چھُ دوستن یِہوے وٕنکٮ۪ن کہِ انسان بننٕچ کوٗشش کٔرِو ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ایٖماندار چھُ سون ذوالجلال سون ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ تٔمِس ہیوٗ چھُنہٕ کانٛہہ ایٖماندار تِکیٛازِ تیٚلی چھنہٕ سماجس منٛز کانٛہہ فرقٕے نیران چاہے تٔمۍ بہٕ پٲدٕ کوٚر سا یہِ کوٚر نا یا تُہۍ صاحب بنٲونو ہُم صاحب بنٲونو یہِ تٔمۍ مےٚ دیُت تی چھُنو تۄہہِ تہِ دیُتمُت یِہوے گٔے ایٖماندٲری یہِ میانہِ خٲطرٕ پٲدٕ کوٚرُم تی چھُنہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ تہِ پٲدٕ کوٚرمُت گوٚو أمۍ چھنہٕ کانٛہہ سۄ کتھا کٔرمٕژ کینٛہہ ییٚتٮ۪تھ أمِس پٮ۪ٹھ أسۍ الزام دِمہو أمِس عظمت وٲلِس تہٕ شانہٕ وٲلِس خۄدایس پٮ۪ٹھ تِکیٛازِ أمۍ سٕنٛز ذات چھِ پاک تہٕ مُقدس سورہ اخلاص چھُ باوت کران یِتھے کٔنۍ کرن انسان
اس پانس انسان بن یہ کڑن پانس مز بدت ساری نبر یہ شرک ہند سلسلہ ہوتت تہ ایمان یتت تہ ایمان ہوتت تہ ایمان ہور تہ گژھن یور تہ گژھن یہ اسی مز حقیقت چھنا یہ یت مسجد مز ژھانڈن کہ ییٚلہِ مسجد باوت کٔرِتھ چھِ سۄ چھِ پنٕنۍ مسجد اَسہِ کعبہٕ تہِ چھِ یِہوے قلب مومن حرم اللہ حدیث کہ مومن سُنٛد قلبٕے ہسا چھُ حرم بیت الحرم ییٚتی ہیٚکہِ اِنسان بٔنِتھ تہٕ ہیٚکہِ تتھ مقامس پرٛٲوِتھ ییٚتٮ۪تھ أمِس اللہ تعالیٰ پتہٕ سُہ مقام عطا چھُ کران یُس زن سانٮ۪ن ؤلین اوس عاشقن بارن توٚت ہٮ۪کو نہٕ وٲتِتھ کینٛہہ تہٕ مگر وۄنۍ تتھ نقشہٕ قدمس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ پٔکِتھ پتہٕ ہٮ۪کو پننس خۄدایس دۄہس راتس زارا پارا کٔرِتھ کہِ اسہِ تہِ تُل ژٕ پرہیزگارن سۭتۍ اسہِ تہِ تُل ژٕ تِمن سۭتۍ یِہنٛز عبادت ژےٚ قبوٗل کٔرٕتھ اسہِ تہِ تُل ژٕ انسانن سۭتی حیوانن سۭتۍ تُل ژٕ نہٕ کینٛہہ باقٕے انسان بنُن چھُ سٮ۪ٹھاہ دُشوار سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی وہ جہان یہ خاکی اپنی فطرت سے بس یہ سارے سوالن جواب ییٚلہِ کانٛہہ کرِ پانس منٛز تیُتھ اخلاص پٲدٕ تیُتھ محبت پٲدٕ تیُتھ ملژار پٲدٕ تیُتھ ایمان پٲدٕ ایمان کتھ چیٖزس چھُ ونُن انشاء اللہ الرحمان اگر کُنہِ ساتہٕ موقع دیُت اللہ ذوالجلالن تٔمۍ زندگی تھٲو تہٕ کُنہِ ساتہٕ انو اتھ پٮ۪ٹھ الگ اکھ کلپ اکھ ایمان گوٚو کیٛاہ ییٚتہِ چھُ بدل چیٖزن لُکو ایمان کوٚرمُت ناو نہ توے چھِ دھوکہٕ یہِ قوم چھِ توے پتھ سر محمد اقبال چھُ ونان دپان مےٚ چھُ افسوٗس ترقی منٛز روٗد سُہ قوم پتھ ییٚمِچ شروعات اقرا سۭتۍ گٔیے یہِ چھُ تِہُنٛد شعر اکھ اقبال صٲبُن وجوہات أسۍ آیہِ غلط پٲٹھۍ سمجھاونہٕ أسۍ آو نہٕ ایمانٕے سمجھاونہٕ ایمان گوٚو کیٛاہ کٔرٕکھ بدل چیٖزس ایمان ناو ایمان چھُ ایماندٲری سۄ چھِ تۄہہِ نِش تہِ مےٚ نِش تہِ ییٚلہِ اپناوو ییٚلہِ نہٕ اپناووٕے تہٕ تیٚلہِ چھِ یی نہٕ کُنی چلو ناظریٖن کرام سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو اَسہِ تہِ ٲسۍزیو اللہ تعالیٰ سٕنٛز بارگاہہِ منٛز رٕتۍ دعا کران سانہِ خٲطرٕ تہِ پننہِ خٲطرٕ تہِ تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ ہمیشہ وننٕے ہر کُنہِ ویٖڈیوس منٛز 3 بجے راتھ وۄتھُن تہٕ زارٕ پار وَدُن رِوُن پننِس خۄدایس برونٛٹھ کَنۍ 3 بجہِ ژھٕنۍ یہِ شِکست لینٛف ہُکُن تہٕ گٲنٛٹہٕ 2-3 دِتۍ مُراقباہس منٛز بیوٗٹھ کوٚر پننِس خۄدایس زارا پارا سُہ چھُ آسان بہتریٖن وقت امہِ خٲطرٕ أمِس محبوٗبس یاد کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ پتہٕ چھِ تِم وتہٕ گژھان یَلہٕ ییٚتٮ۪تھ انسانس فِکرِ چھِ تران برابر کہِ مےٚ کتھ لاینہِ پٮ۪ٹھ چھُ پکُن حقیٖقتٕچ لاین چھِ کیٛاہ أمِس چھُ تمہِ سۭتۍ چشمن گاش یِوان ییٚلہِ اللہ ذوالجلالہ زارٕ پار چھُ کران ودان چھُ تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ تِکیٛازِ ودُن چھُ سٲنِس خۄدایس زبردست پسنٛد تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ نتہٕ چھُ پتہٕ أسۍ ودان غلبہٕ اورٕ یورٕ مگر تتھ نہٕ مُجرٲیہ کاش اگر سۄلہِ دِل کانٛہہ أمِس یادس منٛز واتہِ تہٕ تٔمۍ سٕنٛز زندگی چھِ گُلزار گژھان گُلشن بنان تہٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سُنٛد یہِ قول کہِ ییٚلہِ ژےٚ پنُن دِل گژھی گُلشن سورُے دُنیا چھُ چانہِ خٲطرٕ گُلشن نتہٕ اگر پانسٕے ٲسٕے نعوذ باللہ من ذالِک انہِ گٔٹ گٔمٕژ تہٕ تیٚلہِ یی ژےٚ ژپٲرۍ تہِ انہِ گٔٹی أتھۍ تہٕ ییٚمِس دِل چھُ گُلشن گژھان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ یادٕ سۭتۍ تہنٛدِ محبتہٕ سۭتۍ تہنٛدِ ذِکرِ سۭتۍ تٔمِس چھُ سٲرسٕے دُنیا سۭتی محبت گژھان محبت 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ فی امان اللہ